Patay ang isa ka 11 anyos nga bata samtang pilaso naman ang isa ka 25 anyos nga lalaki matapos nga makuryente. Kadungan sang foam party nga kabahin sang selebrasyon sang fiesta sa Banate, Iloilo. Natabo ini pasado alauna kaagahon kahapon, Hunyo 25. Gindala pa sa ospital ang minor de edad nga biktima nga ginhinago sa alias Prince, residente sang barangay Magdalo, Banate, apang ginbawian gid ini sang kabuhi. Samtang nakaangkon man sang mga samad ang 25 anyos nga si alias Kent nga residente man sang among barangay. Base sa investigasyon sang Banate Municipal Police Station, nakasulod ang duha sa isa ka ginkordon nga lugar sa kilid sang stage nga hindi dapat sudlan sa mga tabo. Posible nga wala matalupangdan suno sa mga pulis. Sa mga nagabantay ang ila pagsulod sa lugar nga may delikado na gali nga mga kable. Suno sa kapulisan, una nga nakatapak sa live wire si Kent kagilayon nga nagpalangurog sa nakit-an ini ni Prince nga mo ang minor de edad. Gintinghuan niya nga buligan si Kent apang siya man ang nakuryente kaginbawian gid sang kabuhi.